Police report. Police report. Sa Police Report. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. Sa Police Report, estudyante nagpositibo sa drug buy bust sa lungsod sa Panaon. Ano ang Police Report ni Johnny Tomei? Nagpositibo sa drug buy-bust operation sa PNP Panaon Municipal Police Station o sa Drug Enforcement Unit sa Provincial PNP ang usa ka estudyante sa nahitabong operasyon niadtong September 23 sa hapon sa Barangay Punta sa lungsod sa Panaon. Ang target sa drug buy-bust operation mao ang usa ka estudyante nga si Mar Arsina Bughaw, 24 anyos og residente sa Barangay San Andres, sakop sa lungsod sa Panaon. Napalitan si Bughaw og usa ka sachet sa gituang shabu sa nagtakubang parokyano nga miyembro diay sa kapulisan. Sa gihimong body search, sinaksihan sa mga media og mga barangay opisyal, nakuha sa posisyon sa suspect ang lain pang upat ka mga sachet. Din sulod nini ang gituohang shabu. Anana sa kustodiya sa Panaon Municipal Police Station ang suspect o giandam na ang kaso nga ipahamtang nini pinagi sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alang sa Police Report, Johnny Tomei reporting. Ang Police Report hatod kaninyo ni Board Member Nemesio Imi Lahi-Lahi, Board Member, 2nd District, Misamis Occidental, Chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan.